कि इनकम करे पॉसिबल नाही किंतु ये गोटे एमती लाइन गोटे मास शिखी तुम आराम से 2 पैसा इनकम कर परिबो दुकान करके पैसा इनकम सेमती नु आपण घरे भी इक्विपमेंट पकांतु घरे मशीन पकले जने काम कर परिबो निश्चित प्रति मास जो ओईजी के आसुचंदी आसी कि 40 50 पिला 60 पिला आसुचंदी तुम चिंता कर एते जो पिला आसुचंदी सब तो शिखुचन दुकान तो करछन तो मो पाखे रंजीत अच्छा जे कि बालेश्वर बिलंग कर दुकान अच्छी कम कर बेसिक लेवल कम जानी आसते केवल फॉल्ट फाइंडिंग ट्रेसिंग शिखापी एंड आईसी बोलिंग ट्रेनिंग सरी जाइए कंप्लीट सर्टिफिकेट भी नहीं जाऊँगी एंड मन केतटा डाउट अच्छी किसी मन डाउट अच्छी किसी क्वेश्चन अच्छे तो आम चाहूँ से क्वेश्चन सी मत अफ कैमेरा पचार तो मुझे कहली ठीक अच्छे तुम जो क्वेश्चन मत अफ कैमेरा पचार आम गोटे रेकर्ड करके ऑन कैमेरा पकेबा यूट्यूब रे अपलोड करिया जे समस्त डाउट क्लियर हो बोली तो आउ थे तुम क्वेश्चन कल जो क्वेश्चन मत करथिला सर मोर यह क्वेश्चन रही बोधे आपन को ए मोबाइल लाइन को फ्यूचर कोन अछि सर आगु फ्यूचर कोन अछि आज्ञा सर आगु फ्यूचर ये अछि जे माने दिने दिने सब जिंस आज रेट देखुछ एई घंटा मु पिंदिछि काई पिंदिछि खाली शो पे पिंदिछि टाइम देखा भी पिंदु टाइम को देखुछ ना पॉकेट मोबाइल काढुछि टाइम देखुछ ठीक अछि तापरे मु घर बाहरला मात्रे के घर मु बाहरला टेक्नोलॉजी हाथ में धरकी जाउछ मन रख कोडी मते लोकेशन देखियार अछि कोडी मते गूगल पे करे अछि कोडी फोन पे करे अछि ठीक अछि किछि भी काम करे गेला हमको मोबाइल निहाती दरकार आज डेट मोबाइल हमर ଗୋଟେ बॉडी रो पार्ट हे गेला आज डेट ठीक अछि तो बिना मोबाइल में बंचिबा इम्पॉसिबल आज डेट तुमको न खाई के देले तुम 2 दिन बंची जीवो तो मोबाइल मागी दे तुम बंची परिबोनी तो मोबाइल लाइन फ्यूचर हला एटा जे मोबाइल के बंद होबनी जदी तुम गोठा मोबाइल पे सिखि गेल कैरियर पूरा बहुत लंबा चलियो तुम बहुत बढ़िया फ्यूचर अछि ठीक अछि मोर आ गोटे रहइबा जे सर पिला माने तो एते सीजन मो डिस्ट्रिक्ट इवन 4 जण 5 जण पिला अछंती माने एई बैच तुम डिस्ट्रिक्ट रो 4 5 जण अछंती एबे सर आगुर भी किसी सिखि जाइचंती आकु मध्ये आउनी सिखि की जिबे अलगा इंस्टीट्यूट भी सिखौ देबे तो एते पिला सिखि गले मार्केट सर कोन होबा मु किछि अच्छा तमर क्वेश्चन कहर था सर आपण वर्तमान तो जो बैच चले से बैच तो हमें 4 5 जण खाली बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट खाली बालेश्वर 4 5 जण अछन तो सेमती ऑल ओवर ओडिसा सब पिला आस्तबे निश्चित तो सर एते सब पिला ट्रेनिंग समस्त करिवे कोन आसी तो हमें यार आंसर ये अछि आज रेट जेते आपण दुकान कर सेते लोक भी अछन ना ओडिसा रे केते लोक अछन 4.5 कोटी लोक अछन 4.5 कोटी 5 कोटी लोक अछन को समस्त जासी मोबाइल रिपेयरिंग कर देले कितने दुकानी बाहर बाहर मोबाइल रिपेयरिंग दुकानी बाहर 50,000 मोबाइल रिपेयरिंग दुकानी भी हेबे बर्तमान आसी ठीक अछि तो जेते लोक सिकुचंती सेते लोक धीरे धीरे काम कला परे धीरे धीरे तो हमर जेमति मनुष्य चक्र जन्म पर मृत्यु अछि सेमती मोबाइल रिपेयरिंग करके से तो दुकान बंद करछ ना आसी 5 वर्ष पर 10 वर्ष जेते बयस से दुकान बंद करछ ना तो पुनी आउटे पिला न दुकान करछ आसी की काली से बंद कला आज आउ जण कला आसी की तापरे इत्ते लोक संभालिया पई केते दुकान दरकार सेते दुकान बर्तमान सफिशिएंट नाहंते ना मोदी प्रति मास भी 40 पिला ट्रेनिंग दोछि 50 पिला ट्रेनिंग दोछि ताहाले कोन आसी सफिशिएंट अछि ओडिसा मार्केट रे मोबाइल काम करे सफिशिएंट नाही ओडिसा मार्केट रे बर्तमान आसी की मोबाइल जदि आपण गणिबे ताहले 4.5 कोटी लोक अछंती जरा दिटे लाख मोबाइल यूज कर 10 कोटी मोबाइल यूज करथबे तो 10 कोटी मोबाइल यूज कर तुम दिनु केतरा काम करछ तुम दिनु केतरा काम आसलो दुटा तीनटा चारटा पांचटा काम आसबे तो दिनु चारटा पांचटा काम आसले मासु 150 काम आसले मासु 150 काम आसले ऑल ओवर ओडिसा जे काम आसीबो सेते सेति टेक्निशियन भी थिबा दरकार ना तो तेनु करी तुम जो चिंता करछ सर एते पिला ट्रेनिंग होछथि तो हमर फ्यूचर कोन फ्यूचर सबले ब्राइट अछि कारण जेते सिखिबे सेते लोक भी अछन ना जेते दुकान करछ सेते लोक अछन ठीक अछि तमे आज करछ तो तुम गां रे एते लोक अछन तुम काम करले आसी तुम पाखरे तुम टाउन रे जो अछन सेमन ताका काम करले आसी तो तेनु करी सेमते भाबिबोनी जे जाय सर आमे तो सिखिलु समस्त सिखिले पुनी समस्त कोन करिवो सेमिते ले ताले जो मार्केट अछि भुवनेश्वर मार्केट अछि कटक मार्केट अछि बालेश्वर मार्केट जो सब मार्केट अछि सेमन सब मार्केट पर काय दुकान कुछन देकी समस्त सेमन तो चिंता करनते भाई एठी तो एते दुकान अछंती मु पुनी नुवा दुकान करिवि मो दुकान कोन चलिवो एमते माइंड रास्ता दुकान नै बट से काय से दुकान को काय ना से भल से जानिछि भाई मु जदी मार्केट को जिवि ता पाखे नले आ पाखे नले ता पाखे का पाखे तोड़े काम हो ठीक अछि किंतु तुम यदि गोटे जगह करछ आसी कि जे नाही जेमति कि आम पय गोटे बढ़िया एग्जांपल कहबी आसी कि आम इंस्टीट्यूट पय ओएसजी पय बर्तमान बहुत बडे इंस्टीट्यूट जन्म हो गले ओडिसा आ जो इंस्टीट्यूट बिल्कुल चालू भी नथले 7-8 पिला थिले मासको तुम प्रो वीडियो देखियो तांको बाकी बर्तमान आसी 15 पिला अछन ठीक अछि काहे कि अछंती काहे कि ना बर्तमान लोकंगु चूज करे को ऑप्शन मिली गला जे मु एठु नले सेठु जीवी तो बर्तमान आसी कि ओएसजी जहा करथिला सेम बर्तमान समान भी कॉपी कर ता कॉपी गला परे ताको किछि पिला हले चिंता कर यदि आम चिंता करथांतु जे आम बाबू पिला आउछन आ कोडी पिला जीवनी भाई ताको चूज करे दियो ना ताको कंपटीशन को ओलिया को दियो
ଆଉ ତମେ ଯଦି କହିବ ଆସିକି ସାର୍ ଏତେ ପିଲା ଟ୍ରେନିଂ ଅଛନ୍ତି ଆମେ କାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେବୁ ସାର୍ ଆମର ଫ୍ୟୁଚର କଣ ଅଛି ଭାଇ ତମେ କମ୍ପିଟିସନ ଯାଅ ତମ ପାଖରେ କଣ ସ୍ପେଶାଲିଟି ଅଛି ତମେ ଦେଖ ଯେ ମୋ ଏରିଆରେ ତ 100ଟା ଦୋକାନୀ ଅଛନ୍ତି କଣ 100 ଜଣ ଦୋକାନୀ ଆଇସି ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି 100 ଜଣ ଦୋକାନୀ ଡ୍ରେସିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଦେଖ ଠିକ ଅଛି ତେଣୁ କରି ତମେ ଗୋଟେ ଥର ପୁରା ମାଷ୍ଟର ହୁଅ ମାଷ୍ଟର ହେଲେ ଆରାମସେ କାମ କରିପାରିବ ଠିକ ଅଛି ସାର୍ clear ହେଇଛି। ମାନେ ତମର ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ସାର୍ ମୋବାଇଲରେ ଫ୍ୟୁଚର କଣ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ହେଲା ସାର୍ ଏତେ ପିଲା ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବୁ ଠିକ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ no doubt। ତ ସେମିତି ନାହିଁ ତମେ ଯେତେ କରିବ ସେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ୟାର ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକ ତ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ନା ନିଶ୍ଚିତ ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକ ଜନ୍ମ ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ ବି ତାର ସେ ମୋବାଇଲ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟେ ବି ତାର ମୋବାଇଲ ଦରକାର ପଡୁଛି ଠିକ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ତ ତେଣୁକରି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ଅଛି ମୋବାଇଲ ସଂଖ୍ୟା ତାଠୁ ଡବଲ ଅଛି ତ ଆପଣ ଶିଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାମ ଭରପୁର ଆସିବ ଠିକ ଅଛି ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ କାହିଁକି ନା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆଉ କୋଉ ଲାଇନରେ ଆମେ ଗଲେ ଫଟାକିନା ଗୋଟେ ମାସ ଶିଖିକି ଇନକମ କରିବା ପସିବଲ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଲାଇନ ଗୋଟେ ମାସ ଶିଖିକି ତମେ ଆରାମସେ 2 ପଇସା ଇନକମ କରିପାରିବ ପିଲା କରୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ତମେ ଚିନ୍ତା କର ପ୍ରତି ମାସରେ ଯୋଉ ଓଇସି କି ଆସୁଛନ୍ତି ଆସିକି 40-50 ପିଲା 60 ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ତମେ ଚିନ୍ତା କର ଏତେ ଯୋଉ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ତ ଏବେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଦୋକାନ ତ କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଯାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ କରୁଛନ୍ତି କାମ ନା ତାଙ୍କୁ ତ କାମ ମିଳୁଛି ନା ତାହେଲେ ପୁଣି କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ତେଣୁକରି ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି ଆଉ ଯେତେ ଶିଖିଲେ ସେତେ କାମ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡି ହେଇକି ଅଛି ବାସ୍ ତମକୁ କାମ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର ଅଛି ତମକୁ ଯଦି କାମ ଆସିଛି ତ ତମେ କାମ ଆସିବ ତମ ପାଖକୁ କରିବ ତମେ ଠିକ ଅଛି ଓକେ ତ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବି ଏଇଭଳିଆ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଆନ୍ସର ଠିକ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ମୋବାଇଲ ଯୋଉଟେ ଜିନିଷ କେବେ ବନ୍ଦ ହବନି ଗୋଟେ ଥର ଆପଣ ଯଦି ଏ ଲାଇନରେ କ୍ୟାରିୟର ଗଢି ଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଇଫ ଟାଇମ ବସିକି ପଇସା ଇନକମ କରିପାରିବେ ଘରେ ବସିକି ବି ତମେ ଇନକମ କରିପାରିବ ମୋବାଇଲ ରିପେୟାରିଂ ଶିଖିଲେ ଖାଲି ଆମେ ଦୋକାନରେ ବସି ଦୋକାନ କରିକି ପଇସା ଇନକମ ସେମିତି ନୁହଁ ଆପଣ ଘରେ ବି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ପକାନ୍ତୁ ଘରେ ମେସିନ ପକେଇଲେ ଜଣେ କାମ କରିପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଶିଖିଗଲ ଠିକ ଅଛି ତମେ ତମ ଘର ମେସିନ ପକେଇଦେଲ ତମ ଏରିଆରେ ଯେତିକି ଦୋକାନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଇସି ବୋଲିଂ କରୁନାହାନ୍ତି ତମେ କହିବ ଭାଇ ମୁଁ ଆଇସି ବୋଲିଂ କାମ କରୁଛି ମୁଁ ଟ୍ରେସିଂ କାମ କରୁଛି ଫଲ୍ ଫାଇଣ୍ଡିଂ କାମ କରୁଛି ଯାହା ବି ମତେ ଆଡଭାନ୍ସ କାମ ଆସିବ ଜାଣିପାରୁନ ମତେ ଦିଅ ତ ସେ ଆଣି ଦବ ନା ଦବନି ତମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଦବ ନିଶ୍ଚିତ ତ ତେଣୁକରି ଆପଣ ସେମିତି ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଖାଲି ଦୋକାନ ହିଁ କଲେ ହବ ଆପଣ ଦୋକାନ ନ କରି ଆପଣ ଯଦି ଘରେ ବି ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି ଘରେ ବି ଗୋଟେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ମିଳିବ ଯଦି ଆପଣ କାମ ଭଲ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ଲୋକ ଖୋଜି ଖୋଜି ତମକୁ ଯିବେ କାମ